ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ କୋଉ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ମାରୁତି କମ୍ୟୁନିକେସନ, ପ୍ରୋଭାଇଡର ବିଶୁ ଭାଇ, ସହ ପ୍ରାଇଜର ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଛତା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ହାଇ ପାୱାର ସ୍କାବିଡଲ। ସ୍କାବିଡଲ ନାଁରେ ବି ବେଷ୍ଟ, କାମରେ ବି ବେଷ୍ଟ। जादू पानीकंदा और गोड़ फटा पे तरुण आयुर्वेदिक फार्मेसी रो हाई पावर स्काबिडल मलम आउ लोशन प्रत्येक औषध दुकान में मिले। Smoking causes cancer and kills. Alcohol consumption is injurious to health. जो स्मगलर को फोन करते फोन कर से एलियन को से नहीं जीव पुलिस तो खोजुची काले हमको धरदब फोन लगा तू कर फोन। अरे आको पारी होबनी से स्मगलर कहितला नब बोली ताको ती फोन कलु नगा मु लगेबी। हेलो अरे लागी कथा कौन हेलो बिक्री हेलो हाँ सर गाड़ी स्मार्ट जंगल को आसतु बारी आम से एलियन रेडी कर रखी। यस सर मालटा किंतु रेडी थिबा दरकार। एलियन भी रेडी ठीक अछि। गिली जी सरकार मालिक जीवा चल पूरा साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल पर मालिक बोलेगा बोलना पे जी मालिक मालिक से तो कहीं आसिले नहीं। अरे से आसी माल रेडी तो
ତମ ମାଲଟା ଦିଅ ତାପରେ ଆମ ମାଲଟା ନିଅ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବରାବର କରିଦବା। ସେ ଯିବ ଏ ମାଲଟା ଆସିବ। ହରିଣୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ପାର୍ଟି କରିବି? ନାଇଁ ଲୋ, ଏତିକିରେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବା କଳିଯୁଗ। ଏଲିଏନ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିଦେଲ ଜାହାଜ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏନି। ଆଜି ବିକି ବାକି ହରିଣୀ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କର। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖାବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ମରେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କାଠେଇ ଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।